नमस्कार खोला कथा को स्वागत करुछि मु मनोरंजन दर्शक बंधु सी 24 वर्षर मुख्यमंत्री दिने अप्रतिद्वंदी अपराजित नेता थिले किंतु आज भी मिस्ट्रियस तांको विषय रे एमिति रोचक तथ्य अछि जहा लोके जानिबा पई इच्छुक तेणु राज्य राजनीतिर विवर्तन को नहीं आलोचना करिबा पई आज खोला कथार हॉट सीट रे प्रसिद्ध लेखक तथा आंतर्जातिक ख्यातिसंपन्न सांबादिक श्रीयुक्त रुबेन बनर्जी। श्रीयुक्त बनर्जी खोला कथा को स्वागत। पूर्वतन मुख्यमंत्री संपर्क में नवीन पट्टनायक संपर्क में जिते मुख्यमंत्री थिले गोटे पुस्तक बाहर करते एवं द्वितीय संस्करण आपर भी कौन भावुंट जे नवीन पट्टनायक आज मैन ऑफ मिस्ट्री खूब कम लोक सांगे तार परिचिति ओडिशा रे हाँ 24 वर्ष से मुख्यमंत्री रोते किंतु तार इंटीमेट जे रिलेशनशिप सेटा बहुत बहुत अल्प लोक। एफोर्डेबल बजेट रे गोटे ब्रांड न्यू कंडीशन रो कार खोजुछंती कि ताहले टेंशन नियंतुनी पुराना प्राइस रे नुआ कार केवल दी कार बाजार प्राइस फीचर डिटेल्स जानिबा पई आज ही जोगाजोग करंतु carbazaar.com पुरी बाईपास भुवनेश्वर। से सतरे ओडिशा को बेसी भल पाउथले ना ओडिशा लोके तांको बेसी भल पाउथले ना ओडिशा लोक मैंने भल पाऊले एवं जेहेतु नवीन बाबू को मुझे बेनिफिट डाउटा देवी जे एत वर्ष से ओडिशा ताले से भी मु भावुची से ओडिशा को सेमती भल पाउथिबे। ताहले नवीन पट्टनायक षष्ठ थर पई मुख्यमंत्री काहे के हेई पारले नहीं ठोस कारण कौन 24 वर्षर एंटी इनकम्बेंसी आउ गोटे कारण हूँ बीजेपी गोटे स्ट्रंग प्रतिपक्ष एवं से माने कहले बीजेपी के सेंटर रे पावर अच्छी एते रिसोर्सेस ये सब थिला प्लस आउ गोटे बड़ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हूँ कार्तिक पांड्यन हाँ तो कहीं मुझे आगुरी भी कही एबे भी कहबी जे बोध हुए पांड्यन बाबू जुदी एते पब्लिकली आसी न था ऑन स्टेज ही न था बैकरूम रे था बोधे नवीन बाबू हेई पाड़ी था बोध हुए हेई था कहीं नवीन बाबू एबे भी पॉपुलर अछंती एबे भी से पॉपुलर यस पॉइंट टू बी नोटेड यस ही इज वेरी पॉपुलर। आधार कौन भारतवर्ष रे नवीन पट्टनायक भाया जने सक्सेसफुल पॉलिटिशियन एक गोटे पॉलिटिकल फेनोमेनन इंडिया रे बहुत कम अछि नाही। आपण बही रे बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस उल्लेख करछंती ये जो बीजेडी बीजेपी मेंटो को लेके डिस्कशन प्रथमे किए मेंटो पई ऑफर करथिला बा इंटरेस्टेड थिला बिजू जनता दल तरफ प्रथम एई ऑफरटा दिया गला बीजेपी को ताहले ताको मैनिपुलेट किए करथुला प्राइम मूवर मु कहूची पांड्यन बाबू थिले ओडिसा रे पांड्यन बाबू एवं तारपरे बीजेडी पार्टीटा तो तार पॉकेट रे थिला पांड्यन बाबू पॉकेट रे पूरा बीजेडी चलाउथिले से आउ दिल्ली रे गोटे लॉबी से भी से लॉबी भी ये चाहूले जे मेंटो हो कहीं अरेंजमेंटा जमी ठीक ठाक चलूला चलो मार्च एप्रिल मंथ रे बीजेडी जमी इंटरनल सर्वे करुले पार्टी तरफ सेमती ओडिशा रे सर्वे बीजेपी वाला भी करुले से रिपोर्ट कहूला जे बीजेपी रो स्थिति भालो अच्छी एवं भालो रिजल्ट हम से रिपोर्ट इनिशियल पार्टी सर्वे कहून जे बीजेपी क्षमता को पलाई आसबे किंतु सेटा कहूला इंडिकेशन दौला जे भालो रिजल्ट हो ए माने जाए कहीं ए माने हमरो जो स्टेट जे लीडरशिप अच्छी बीजेपी मनमोहन सामल आ अन्य माने हां तो आपण किंतु प्रोनाउन रे कहउचंती आपण नाउन मेंशन कले बेटर हो इवेन धर्मेंद्र प्रधान और अपराजित सारंगी से माने चाहू नथिले जे पांड्यन द्वारा से माने परिचालित हेबे कहीं मेंटो जदि हेई थांता पांड्यन गोटे पांड्यन दबदबा चली था ओडिशा एटा ए माने चाहू नथिले सबु बेले बीजेपी सहित संपर्क रे थिबा पांड्यन बीजेपी रो चाल को बुझी पारलेनी केमती फाइनली सेटा तार बैकफायर हैला बैकफायर करला तो पांड्यन बाबू भाबुथिले जे सी पांड्यन एटा हमको स्वीकार करिबा पड़िबो से जने इंटेलिजेंट लोक किंतु पॉलिटिकल तार मैच्योरिटी न थाई पारे ही कुड बी अ ग्रेट ब्यूरोक्रेट तार अर्थ कोन से ही विल बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन आल्सो से जो तार पॉलिटिकल इमैच्योरिटीटा जना पड़ी गला बीजेडी रो किछि नेता सेतबे पांड्यन को चाल को बा जो हिसाब रे निर्वाचन परिचालना करथले तांको कहूले जे बुद्धिमान बोका गला 2-3 वर्ष धरिक से माने बीजेडी सीनियर नेता माने लाइक
ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ସେଇମାନଙ୍କର ନା ଏଇଟା ସେମାନେ ଫସିଯିବେ। 3-4 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେଇମାନେ ତାର ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ପାଣ୍ଡିଆନର ପଛରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍। 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଥିଲା ନା ନବୀନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜନମତ ଥିଲା? देयर वर सेवरल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स माने मु कहबिनी जे एई जो रिजल्टटा हैला सेटा खाली गोटे कारण पांडियन गोटे मेजर फैक्टर की पांडियन वाज ए मेजर फैक्टर Major पब्लिक रो ऑप्टिक्स एवं जे परसेप्शनटा एगेंस्ट गला सेटा बहुत कंट्रीब्यूट तार भितरे मोदी रो पॉपुलैरिटी माने ओडिसा रे गोटे मोदी रो पॉपुलैरिटी तार परे एंटी इनकम्बेंसी पानी नाई स्कूल रे टीचर नाई ए सब भी এসবু বি কন্ট্রিবিউট করেছি সবু মিশিকি হয়েছে কিন্তু তার ভিতরে অন্যতম কারণ বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে পান্ডিয়ান বাবুর সে যে নেইকি যে লোকর যে এটা কন হচ্ছে মোর ধারণা যে এথর বিজেপি ওড়িয়া অস্মিতা ইস্যুটাকে সাকসেসফুলি মার্কেট করে পারিছেন ভেরি এপিটম থিলে অপর সাইড রে পান্ডিয়ান সাইড কিন্তু এবার যদি পান্ডিয়ান স্টেজ রে না থাকতা এটা হেই পারি না থাকতা এটা হচ্ছে পান্ডিয়ান রো ফুলিশনেস ইম্যাচিউরিটি সুব্রত ব্যানার্জি द पांडियन पजल प्रथम आरंभ करबा ये पांडियन भिके पांडियन सीएमओ को एंट्री केमती करथिले पुस्तक रे कोन उल्लेख करछंती सीएमओ रे पांडियन को आनिबा प्राइवेट सेक्रेटरी करी करी पांडियन वाज नॉट द नंबर 1 चॉइस जे सेही टाइम रे चयनटा करूथिले नंबर पांडियन थिला तार नंबर 3 चॉइस प्रथम चॉइस आसीबा पाई माना करि देले से कहला मु इंटरेस्टेड नु सेकेंड चॉइस मु तार ना ए सब समस्त ना भी मु देछि से नंबर 2 जॉइन करले किंतु अधिकार गोटे वर्ष थिले रही पारलेनी तार पसंद हेलानी तारपरे नंबर 3 आसे तारपरे नंबर 3 आसे कि ओडिसार इतिहास कंटेम्पोरारी पॉलिटिकल इतिहास से निज इये ही रोड द हिस्ट्री आगरु मध्य अनेक पीएस थिले किंतु पांडियन पीएस हला परे जो पूरा सीएमओ को कब्जा करथिले ये लिटिल बाय लिटिल ना एडवांस लिटिल बाय लिटिल प्रथम से आसु आसु प्यारी बाबूर से जो सो कॉल मिडनाइट कूटा है एते बोले पांडियान नवीन बाबू संगे लंडन रे थिले ना कोठी थिले बाहर थिले सेटा गोटे पांडियान पाई सुवर्ण सुयोग ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेही टाइम रे जो एमएलए मानको को फोन करिबा से मानको एकाठी रखिबा से टाइम रे पांडियन का रोल कोन थिला प्यारी बाबूर मिडनाइट अटेम्प्टेड एलिजेड कू गोटे बढ़िया प्रथम गोल्डन अपॉर्चुनिटी देला जे नवीन बाबूर ट्रस्ट गेन करिबा तार परे परे से एमती गेन कन्फिडेंस माने तार ट्रस्ट गेन करी करी चलले एवं आपन मने थबो जने सीनियर आईएएस ऑफिसर से टाइम रे 2 वर्ष परे माने पांडियान बाबूर नवीन पट्टनायक संगे क्लोजनेस बड़ी बड़ी जाउछ बैकरूम रे सब चालुछ हां या को छक्का पंजा या को काटिबा या को छाड़ीबा सक्सेसफुली से करूछ से थर्ड फ्लोर रे से निजर पोजीशन टे स्ट्रांग वर्षे 1.5 वर्ष भितरे कि 2 वर्ष सीनियर आईएएस ऑफिसर तार सेते बेले भी टाइम थिला माने टर्म सरी नथिला से दिल्ली ओडिशा छाड़ी पलाइले अफोर्डेबल बजेट रे गोटे ब्रांड न्यू कंडीशन रो कार खोजुछंती कि ताहले टेंशन नियंतुनी पुराना प्राइस रे नुआ कार केवल दिए कार बाजार प्राइस फीचर डिटेल्स जानिबा पई आज ही जोगाजोग करंतु carbazaar.com पुरी बाईपास भुवनेश्वर आपण जुगल बाबू को कथा कोनाती तो এটা আপন যুগল বাবু ঠু মু যুগল বাবুর না নেবিনি কিন্তু সে তার টার্ম বাকি থিলা সে পলাইলা কাইকি হি ডিড নট এনজয় দিস যে এটা কোন হচ্ছে মানে সে সেই ভদ্রলোক বুঝি পারুছিলে সেই টাইমে যে আম কথা নবীন বাবু এতে গ্রহণ করুনি 2016-17 পান্ডিয়ান ওয়াজ অলরেডি ইন কন্ট্রোল 2019 রে সেটা 100% হইগলা আউ এই যে পিরিয়ডটারে যে মানে नवीन बाबू सांगे नवीन बाबू तो क्लोज थिले नवीन बाबू पाखे एक्सेस थिला धीरे धीरे ये माने सब से एक्सेस काटी दिया गला आउ बाय द ईयर 2019 नवीन पट्टनायक पाखे आउ कारो एक्सेस ना थिला माने पांडियान बाबू जदि अलाउ ना करिवे आपण नवीन बाबू पाखे जाई पहुंची पारिबे गीता मेहटा बहुत भाइटाल रोल प्ले करथिले नवीन पट्टनायक लाइफ रे बा डिसीजन मेकर थिले बोले कहा जाय डिसीजन मु सेटा मु कहि पारिबिनी किंतु से जने भौनी हिसाब रे भाई प्रति जेते गुडविल भालोबासा स्नेह प्रोटेक्टिव जे थिबा प्रोटेक्टिव सेटा थिला त गीता मेहतार थिला तो गीता मेहटा के सहित पांडियन का संपर्क केमति भालो नथिला मु जेते बोले जानि जेते जानि जे काहे कि मु एटा सेटा मु उल्लेख करिछि एई नुआ रिवाइज वर्जन रे जे गीता मेहतार देहांत
ଆଗରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସିନିୟର ଲୋକ ପଲିଟିସିଆନ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଗୀତା ମେହତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଗୀତା ମେହତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୀତା ମେହତା ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଇ ହୋପ୍ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମିସଲିଡିଂ ହିମ୍। ଭଉଣୀ ଅଲୱେଜ୍ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହିଥିବେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଗୀତା ମେହତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ନହେଲେ ଏଇଟା ସେ କହିବେ କାହିଁକି? ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ସରକାରକୁ, କିନ୍ତୁ 26ଟା ନୋଟକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସରକାର ନା ଆଉଟ୍ରାଇଟଲି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଖିଛି ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସବୁଠୁ ବଡ଼, ତାର 26ଟା ଡିସେଣ୍ଟିଂ ନୋଟ୍, ତାପରେ ସେଟା ହେଉଛି ତାର ମତ। হ্যাঁ, এই 3-4 মাস ভিতরে জানুয়ারিରୁ ସେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେ ରିଜେକ୍ଟ କିଏ କରିଲେ? ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଚଲାଉଥିଲେ କିଏ? ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ। 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ମନିଟର କରୁଥିଲେ? ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି କଲେ ପରେ ଆପଣ ଏସବୁ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା କହୁଛି, ଥରେ ମୋତେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେ କରୁଛି ପଲିଟିକ୍ସ ତ ମୁଁ ଅଛି। এটা চাকরি ছাড়িবা আগুন কইছিল। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, এবং মোর সম্পর্ক বি ভালো ছিল, কারণ মোর পাখে অ্যাক্সেস ছিল। আপন পাଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ଭେଟିଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ? ନା କ୍ୟୁରିଓସିଟି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଲିଖୁଥିଲି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମୋତେ ଫୁଲ୍ 200% ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ୟେସ୍। হ্যাঁ, গোটে পলিটিক্স মানে গোটে কথাবার্তারে আমি কথাবার্তা যেতেবেলে মানে ইয়ে ইকুয়াল ফুটিংরে আপন যেতেবেলে ডিসকাস করিবে, বহুতগুলা কথা কইবি না। হ্যাঁ, মু যেমতি হয়তো কইতিবি মু একে ভালো পাউনি, তাকে ভালো পাউনি, তাকে ভালো পাউছি, সেই বি কইলে যে মু এ সব বুঝুছি। রুবেন বানার্জীଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଟା ନେଇକିରି ଇଏ ଥିଲା କି, ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା କି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ମିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବା। ସେ କେମିତି ଆଡମିଟ୍ ନା କରିକିରି ମୋର ସାର୍ ମୁହଁରେ କେମିତି କହିବ ଯେ ନା ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁନି? କାହିଁକି ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ତାର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅଫିସକୁ 10 ଥର କି 5 ଥର 10 ଥର ଯାଇଛି। ମୋର ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତଳେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ତଳେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ହେଇକିରି ମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରେସ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆକୁ? ଆସିକିରି ବ୍ରିଫିଂ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଠୁ ନେଉଥିଲେ। হ্যাঁ, তো ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ସେ ଡିନାଇ କରିବେ କେମିତି? ତ ମିନିଷ୍ଟର ବ୍ରିଫିଂ ନେଉଥିଲେ, ମିନିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କଥା? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ଘର ଆଗରେ ୱେଟ୍ କରିବେ? ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଜିମୋନି ଥିଲା, ପ୍ରିରୋଗେଟିଭ୍ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଶିଷ ସିଂ ଏବଂ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ରୋଲ୍ କେମିତି ଥିଲା? ମୋର ଧାରଣା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ ଏମାନେ, ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମକୁ, ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାକୁ। କ'ଣ ଦୁଇଟା IPS ଅଫିସର ମନିଟର କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ବି ଥିଲେ। 2019ରେ ଇଲେକ୍ସନ ରୁମ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହିଁ ବାହାରିଲେ, তো ইলেকশন রুমটা ম্যানেজ করিবার সে দায়িত্ব ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ, ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ IPS ଅଫିସରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କାହିଁକି ମାନେ IPS ଅଫିସର ଇଲେକ୍ସନ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନି। ତ ତାରପରେ ସେୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଫଣ୍ଡ ଦରକାର, ଆମର ଏୟା ଦରକାର ସେୟା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କଥା କେউ ବୁଝିଲେନି। କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହେବା ସେଟା ଏଥର ପୁରା କୋଲାପ୍ସ କରିଦେଲା। 2024 ଇଲେକ୍ସନଟା ୱିଲ୍ ବି ମେମୋରେବଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ, କେଉଁ ସାଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେତା ଯାଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାନରେ ଭରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେତା ସବୁ ନେତା ପାଖରେ ସାଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଖାଲି ସାଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲା? ଏବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବି ସାଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିବ। ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର। ବିଜେଡ଼ିର ଯେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ କି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଟାই ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି କାହା କଥାରେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ହଁ, ପ୍ରବଳ ଶୁଣୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି? ହଁ, ସେ ତାର ନିଜ ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶୁଣୁନି। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ଆମେ ବାଲକନିରେ ବସିଥିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ଥିଲେ। ତ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଘରଟା ଦେଖୁଛୁ କି ରାସ୍ତାରେ? ନା ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରହୁଛୁ। ବୋଲେ ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି? ହଁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦେଖୁଛି। ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଘର ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲୋକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଯେମିତି ହୁଏ। ହୁ ଆର୍ ଦେ? ହେଇଥିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଥିବ।
ତାର 7 ଦିନ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋର ସେ ମୋତେ କହିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହିରେ ଖୁଲାସା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଆକ୍ସନ୍ଟା ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କମଳା ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ ନିଆହେଇଥିଲା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲେ କରପ୍ସନ୍ କିଛି ନଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦକୁ ସେ ପାର୍ଟିରେ ବି ଫେରାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲେ ତାମାନେ କରପ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଧୁଆ ବାଲ ଏଟାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ତ ତମର ଚାକିରି ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ଲାଇମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଯେ କି କିଡିଂ ବି କରୁଥିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଭିତରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଥିଲା এই যে সবু মন্ত্রীকে কাড়িলে ফ্রম টাইম টু টাইম সসপেন্ড করুলে বাহার করুলে সেটা কোন পাই এটা গোটে ইনসিক্ୟୁରିଟି এই যে সবু যেতে বিজেডির ফাউন্ডিং মেম্বার ଥିଲେ বড় বড় নেতা ଥିଲେ সমস্তকু কাড়িছন্তি ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম সেটা কোন পাই তার ইনসিক্ୟୁରିଟି যে মানে রাইভেল হয়ে যাবে ভেরি ইন্টারেস্টিং সমস্তর পিলামানকু সে পার্টিরে এন্ট্রি ଦେଇଛନ୍ତି তার অর্থ কোন সিনিয়রকু কাটিদেলি তার মানে মোর আউ থ্রেট নাই কিন্তু পিলামানকু সেমানৰ পিলাকু আমি পার্টিরে জায়গা দেলু বৈজয়ন্তଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବଳ ଇଏ ସାଇକୋଫେନ୍ ନେତା ଯାଇକି ନବୀନ ବାବୁ କାନରେ ପୁରଉଥିଲେ ନା ପାୱାରଫୁଲ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବି ରୋଲ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁର ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁର ଯେ ମୋର থ্রেট ହେଇ ଯାଇପାରୁ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଇଜ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ନେଟୱାର୍କଡ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ he has lot of financial resources তার গোটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যামিলি তারপরে his wife is the owner of OTV which is the #1 চ্যানেল মানে মেসেজ ক্যারি করি যাব পলিটিশিয়ান পাই তো এটা গোটে মারাত্মক কম্বিনেশন তো নবীন পটনায়ক যে যার হচ্ছে যে কোনো রাইভেলକୁ ମୁଁ ତିଷ୍ଠବାକୁ ଦେବିନି ତ ଅବଭିୟସଲି ଏ ବି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କହିବା ପରେ ଶେଷରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ କିଏ ପୁରଉଥିଲା ଯେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ କୋଟାରୀ ଅଛି ତାରପରେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଏମିତି ବିରଳ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର #1 ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୟକଟ୍ କରିଦେବ 2012ରୁ ତ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେ ଚେଞ୍ଜଟା ଆସିଲା ତାରପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 2015-16ଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ সেটা আরম্ভ ହେଲା সেটা কাহার গোটে চরিত্রর প্রতিফলন হইতিব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনরে কিন্তু গভর্নমেন্টটা ভিন্ডিকটিভ বৈজয়ন্ত পান্ডা এগেনস্টে আপন দেখুন তু সে যে মিছো হেলিকপ্টার মামলা মিছো মামলা আচ্ছা তারপরে ওটিভি বিরুদ্ধে হ্যাঁ ওটিভি মানে অফিসকু পুলিশ পঠাইবা তারপরে সংবাদরে সৌম্য পটনায়ক ম্যালাফাইড দ্যাট অ্যাকশন ওয়াজ ম্যালাফাইড হ্যাঁ সৌম্য পটনায়ক এডিটোরিয়াল লিখলে পুলিশ আসিলা গভর্নমেন্টটা ভিন্ডিকটিভ হয়ে গলা সেই সব মু এক্সপ্লেন করেছি বইরে তাহলে এ সবু জিনিসকু নবীন পটনায়ক জানুଥିଲେ না জানু নଥିଲେ নবীন পটনায়ক নর্মালি উই নো দ্যাট হি ইজ আ ভেরি সুপার ইন্টেলিজেন্ট পলিটিশিয়ান তার গোটে বড়িয়া সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্ট কাম করেছিল কিন্তু 2019 পরঠু গোটে মিস্ট্রিয়াস গোটে ট্রান্সফরমেশন আসিলা নবীন পটনায়ক ମୁଁ ଏ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବି କରିଛି ଯେ ହି ୱାଜ୍ ଆପାରେଣ୍ଟଲି ଅନ୍ ଆ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍ ହି ବିକେମ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ୱାନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏବଂ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବୁ କ୍ଷମତା ନେଇଗଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କହୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ହାରିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାର କାରଣ ମୋର ଧାରଣା ପାଣ୍ଡିଆନର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଏବେ ବି ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଦେଖିବେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପଲିଟିକାଲ ନା ପର୍ସନାଲ एफोर्डेबल बजेट रे गोटे ब्रांड न्यू कंडीशन रो कार खोजुछंती कि ताहले टेंशन नियंतुनी पुराना प्राइस रे नुआ कार केवल दिए कार बाजार प्राइस फीचर डिटेल्स जानिबा पई आज ही जोगाजोग करंतु carbazaar.com पुरी बाईपास भुवनेश्वर ये तो गोटे पर्सनल रेपो थिबो निश्चय नाले एते केमति होबो तो यू कैन नॉट डिनाई डिस्प्यूट दैट गोटे पर्सनल रेपो तो अंडरस्टैंडिंग थिबो ट्रस्ट माने 100% ट्रस्ट नो एटा 500% ट्रस्ट नवीन पट्टनायक सबले कहउतले जे मोर सक्सेसर ओडिसार लोके बाछिबे ये सब कहती लोक तो पांडियान को सब किसी दे देते कहीं ये जो पांडियान बाबू जी जमती कहते पांडियान बाबू इलेक्शन पड़ो जिते बेले सब कनक्लेव प्रचार होता जे
नेक्स्ट मुख्यमंत्री किए हे नवीन बाबूर सक्सेसर किए हे पांडियन बाबू कौन कहते आप तार सब इंटरव्यू देखुन तो से कहते लोक डिसाइड करेंगे से कौन लोक पाई वेट करते से बीजेडी सबुठ बड़ नेता हो गले लोक डिसाइड करते कि ना बिजु जनता दल वर्कर मैंने भोट देकर गोटे रेफरेंडम भोट देकर कहते पांडियन बाबू आमर नेता कही नथिले किंतु से सबुठ बड़ नेता ये सब कह जाए यार कोनो अर्थ ना लोक डिसाइड करेंगे ये पुस्तकर सबुठ इंटरेस्टिंग चैप्टर कोटा आपण कह पांडियन पजल जदि राज्य राजनीति रे नवीन को लेकिन किसी ट्विस्ट हुए टर्निंग पॉइंट आसे ताले तृतीय संस्करण सांबादिक मु तो रिएक्ट करी इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट धन्यवाद दर्शक बंधु आज तो खोला कथार समय जाइए पुणी आरथर को आउ जड़े चर्चित चेहरा सहित खोला कथार खोला खोली आलोचना करवा खुल्लम खुला नमस्कार।